Ja kohe alguses siis väikene vigade parandus. Eelmise teise osa lõpus ütlesin ma nii eesti kui inglise keeles, et jõuame aluksnesse, aga tegelikult me jõuame hoopis apesse. And in the last second part, I made a mistake. I'm saying it in Estonian and in English, but we just seeing the aluksne, but it's not. It's a ape. And in Russian says it's a ape, but in Estonian and English says it's a wrong city. Yes, it's a small city, ape, and we see it's now. Ja peaksimegi kohe kohalegi jõudma. I tak ja nii pravilno сказали, et конец втором части на эстонском. Kuule, me olemegi juba aluksnes. Now we are ape. I know that place. Now we turning to the left, we going to a small valley, and after the valley, the left side is a school. 300 meetri järel jõuad vahepunkti. Yes. Yes. And in here is a water tower. Yes, it's a water tower. And we see how much is a change in the population in Ape. It's the same population. And this is a school, and this is an ice stadium. It's where playing hockey. It's ice hockey stadium. Somewhere. Yes, it's. And we see it's 100 years, and now it's the same population. And here is a winter hockey stadium. Volleyball. And yes, after 100 years, we have the same population. It's a very strange, but before the war, is a big schoolhouse in everywhere in Latvia. We see that it's in the left side, it's a big school. It's really for that small city. This is a school. Before the war is built. And that house, the yellow houses too, is built before the war. And in kindergarten in here is. Yes, I was in here 1 year ago. И да, здесь я был год назад. И едем там, где это тоже узкорельсовая железнодорожная станция. И вот этот из Aluksne пошел, железнодорожная станция, пошел сюда и дальше до Valga. Nii stantsja daroga Hoppa ehk hoppa, läti keeles appe, saksa keeles Hoppenhof, on linn Lätis Smirtene piirkonnas, Hoppa valla keskus. Hoppast voolab läbi Vaidava jõgi, mis voolab kagu poolt loodesse ja suubub Eestis Mustjõkke. Linnas on praegu puidu ja toiduainete tööstusettevõtteid. Paljud linnamajad on ehitatud kohalikust dolomiidist, mida kaevandatakse veel tänapäevalgi. 1920. aastatel oli Hoppa elanikest umbes 15% eestlasi. Hoppa nimi pärineb arvatavasti perekonnanimest Hoppe, mis on alamsaksakeelne sõna tähendusega human. Läti nimi Ape võib olla mugandus samast perekonnanimest, mille eeskujuks on Läti sõna apinis human. Aastal 1420 andis Siegfried Lander von Sponheim sealsed maad Hoppede suguvõsale, pannes nii aluse Ape mõisale. Hoppede järgi on piirkond ka omale nime saanud. Hoppat on esimest korda mainitud 1449. aastal, aga arenema hakkas asula alles 19. sajandi lõpus. Arengule aitas kaasa kitsarööpmelise raudtee Valga, Plavinase raudtee Hoppa raudteejaama rajamine 1903. aastal. Reisijate vedu lõpetati raudteel 1970. aastal ja igasugune rongiliiklus 1973. aastal. Hoppa sai aleviks 1921. aastal. Linnaõigused saadi 1928. aastal. Elanike arv linnas väheneb. 2010. aastal oli 1083 ja 2011. aastal oli 1067 elanikku. Ja siin ma tulin uuesti seda raudteejaama vaatama, sest et nüüd on aasta mööda läinud, kui ma eelmine aasta neid videosid tegin, siis ma sain aru jah, et siit on läinud kitsarööpmeline raudtee ja pärast ma vaatasin siis seda ka, et kuidas ta siis läinud on ja nüüd on meil eriti hästi teada, et kuidas see on.
И здесь теперь я же лучше знаю, как это в прошлом году я тоже смотрел здесь все эти картинки, и видео сделано тоже такое. И вот этот, где эта дорога здесь, вот это здесь узкорельсовая дорога пойдет. И пойдет прямо вот это туда. Оказывается, он до сих пор еще можно его использовать, ехать. И в будущем этом части я еду тоже на одном куске, ну как он промежуток, я еду тоже на этом старом железном дороге. Сам этого я не знаю в тот момент. Теперь я знаю, я по карту смотрел, и потом я понял. Ну да, туда субтитры ставил, откуда начинается этот старая узкорельсовая doroga. Ja nüüd sain aru ka, et kuidasmoodi siis nüüd me teame, et ta jõuab ju seesama raudtee jõudis ju siis sinna ka Aluksnesse, edasi Kulbenesse ja siis veel kuhugi sinna edasi Pavildes või mis ta seal oli. Ja siis, et oligi selline asi, et eelmine aasta, kui ma siin käisin, siis ma tegelikult nagu põhjalikumalt puudutasin seda kitsarööpmalise raudteega, seda asja siin. Ja on päris palju juttu räägitud ja kuidas moodi see raudtee jõuga kinni pandi. Kõigepealt muudeti reisijatel, nimelt muudeti ebasobivateks ajad, et nad ei saaks mitte hommikul Valka ja tagasi, vaid kõik oleks kuidagi vastupidi. Siis öeldi, et rahvas seda ei kasuta, näete, et ebapopulaarseks muutunud ja pandigi kinni. Aga tsaari ajal ja siis nii-öelda sellel iseseisvusaegadel tuleb välja, et raudtee kogu kaubavedu, see on kohutavalt suur, nagu me aru saame, ikkagi kaubavedu, kohalikud inimesed said oma kaubud, asjad, vedu käis, kurat jälle hääl ei tule lahti või läheb kinni. Nii, ja nüüd ma lähen siia poodi, kus ma sain eelmine aasta osta neid. Nad ei ole soolapulgakesed. Nad on nagu mingid sibula ja küüslaugu maitselised ja midagi niisugust olid siin, hapukoore maitselised, kõrsikud või sellised nagu soolapulgad, aga mis olid kohutava hea maitsega. Ja ma ei ole mitte kuskilt neid leidnud, ei ole. Mitte kuskilt, ma ei ole Eestist neid leidnud. See tuleb välja, et ei ole ka teistes Läti kauplustes ei ole olnud, et see on mingi ainult oma see, kurat hääl käriseb, et see on neil ainult mingi oma, mitte nende oma kaupluse toodang, vaid kuskilt nad teevad. Igal juhul videosse jäävad need ka need pulgakesed vist ja siis on näha seda. Здесь в магазине только это такие палочки не соленые, а с этим чесноком и с этим, ну как этот. Я в прошлом году нашел отсюда из этого магазина. Раньше это тоже этот алкотысячный, это такой апельский филиал вот здесь было, или супералко-магазине этот. Но почему-то здесь не работает, какой-то другой магазин. И тут такое не соленое, а как этот сметановые палочки и с этим с луком, отличным вкусом такое. И нигде в других местах никогда и не видал. И на NE Latvia не видал в магазинах. И только здесь. И вот продавщица тоже говорит, что только у них какие-то там у них этот свой сеть такой. And here I'm going to inside and trying to find one special product. And in the last year, yes, I'm buying here too. And I'm searching which products in the Latvia and know that in Estonia it's not excised or not. And I'm seeing it's a little inside is a different looks like it. I was in here 1 year ago in the end of May, and I buy from here is not salty, it's a little difference. It's in here was I remembered I forget how its name is a salted sticks. In first was по-русски умеете? Я эстонец. Здесь были соленые такие, не соленые палочки, а были цибуля, лук такой. Где-то здесь они были раньше, год назад я был здесь. И у нас в Эстонии таких нет. Так, я узнаю, когда они были. Вот эти, да. Вот эти самые. Сезам этот не тот. Сола нет.
nii, ja leidsin need, mis ma tahtsin. Yes, and I found what I'm buying in last year due. And it's I never was found that stuff. And in here in the past was due is a super Alco 1000 shop was in here due. And now it's not. It's a mixed shop. It's У нас такого нету. Я прошлый год этот домой увез тоже велосипедом. И... Я помню вас. А так-то вы на английский говорили только. Я могу и так, и так. И у нас... Я опять странным проездом такой. И Да? Я был этих других магазинов, например, вчера и Алукшне было, но я не видал нигде этих. Я думал, что отсюда только найду этих. Я видела Только здесь, да? Интересно. Да. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. Nii, siit poest saigi siis jälle neid asju, mida mitte kuskilt mujalt ei saanud. Ja huvitav küll, aasta tagasi see tüdruk ei tahtnud vene keeles rääkida. Так, сколько нам ехать? Nii, ехать нам надо 41 километра. And we need to ride 41 kilometers. Ja sõita tuleb 41 kilomeetrit. Kurat, juba läheb sassi kõik. Ja aga mis kell on? Kell on juba 21. And clock is 12:40 p.m. It's so much. I want to water. How? From here. Ja nüüd ma mõtlesin minna ühte maja vaatama, et huvitav, kas see on ära müüdud või mitte, sest eelmine aasta ma panin isegi selle müügihinna välja, leidsin isegi Läti kinnisvara kuulutused. И в прошлом году нашел один дом, здесь продается большой каменный для бизнеса, только это не жилой, и там цена была, я тоже выставила, это интересно, продан на этом году или нет, просто хочу мимо проехать и все. Ja lähme vaatame ühte maja, kas see on nüüd maha müüdud või ei ole. Et siit keerame paremale. Ja vaatame, see oli üks äripind, selline pikk suur maja oli. And 1 year ago, one big house was sell. And let's show, it's need to open. And now we go to see, is it somebody's buy that house or not? It's a business house. That is bad. You can't use like apartment house. It's like a business house. And if you buying that, you need to make in that house something business or monkey business. Of course, you can but rent. You can't buy that is many apartments. I think that was 16 rooms or something. It's a big house and built it in beginning of the 20th century, tsaristic period. Итак, в прошлом году тут один большой каменный дом был на продаже. Он бизнес-дом, но написано, что да, этот, наверное, на эстонском законе ты не можешь это сделать квартирным или по очень хитрым схемам.
И так было, что пойдем посмотрим, продано или нет. Вот туда надо пойти. Ja уже знаю aluks, või et need on aluks nappe. И там по закону у нас, например, в Эстонии, если этот бизнес, этот дом, этот No здесь такой, начинается яйцекаменная дорога. что теперь нельзя сделать туда квартирки и распродать. Ну да, ты можешь отдать эти на аренду для фирм, ну, компании, эти помещения, пусть они там свою конторку. Это булыжники. Вот этот большой дом на левом стороне, вот этот красный кирпичей, здесь было... Нет, не этот, следующий. Было, что продается. И that big house was last year was in here, that is sell. Aha. Aha. No advertising. Oh, maybe somebody is buy that. And this is an old main street. Maybe we can say that it's an old main street in Upper. And it's a stone house. It was in some period was it's a rich city. We can show stone house. Tuleb välja, et see kirik on ehitatud 2009 aasta. And with the church in right side is about 2009. It's a new. It's a new. It's a small church. И этот церковь, оказывается, построена в 2009 году, и этот новый. Этот самый новый постройка. And здесь it's original. We can say that it's original wave material. And I like it. Excursion to the past, back to the past. Yes, it's that street. It looks like it's now like it's 1970s. That I remembered in my home city. И да, это мне вспомнится тоже в городе Тарту такой 70-е годы в детстве такое. Тоже вот такое выглядит такое. Есть были такие улицы. Теперь уже их таких трудно найти уже. В городе самому, я так говорю. И где этот булыжник и такое, и все. It's interesting to be again in here and to see that nothing is not to change. It's somebody is Pööra järgmisest vasakule. Ja ma tiirutan siin lihtsalt niisama natukene ringi. That street was too. Siin tuleb välja, ma leidsin ka nüüd ülesse, et Appes on olemas üks söömaja ja ma sõidame sealt läbi ja see on nagu selline see paneelmaja ja seal on siis. Ja seal on siis niiviisi, põhihind üks söö on 55 €, koristamine ka midagi, veel midagi juurde, kokku on siis üks söö 76 € on nagu korter. 300 meetri järel. And in here I'm found one hostel and we see it's one is an apartment house. We seeing a free apartment house, one apartment house in terrible conditions. And in one is have a type is a hostel apartment or something. And one night is a 55 euro, cleaning 10 euro, and something is small, and after that it's all. If I'm seeing the first time in 1 year ago, that tower, I think that something is a military or cosmic tower, but now I know what is water towers. It looks like it's very strange in Latvia.
And with the hostel house in the right side, we seeing little in the one up to free apartment house, and we say yes, that I'm seeing to that direction now, and I'm turning to, and it's yes, it's cost all 24 hours is cost 76 euro. It's ridiculous price in that place. It's nobody. I think it's nobody's not using it. But I found in internet that's advertising about that in here have a hostel. И здесь нашел, что такое в этом доме, вот где-то на левом или где-то. Тут три дома. That house is in here is a left, it's in terrible condition. И этот левом стороне дом этот было в ужасном состоянии было. И здесь тоже некоторые окна еще старые, советские видно. Тут еще, да, 2 окна. И здесь действительно есть один ночлег такой, хостел или как-то так, и квартира. И общая цена на 24 часа этот 55 евро, потом чистка там еще 10, это уже и что-то еще, и в общем была цена со суток была 76 евро. Да вы что? Сюда никто даже не придет из этого бога и от этого черта забытое место сейчас. Мы видали, что это население такое же точно, этот номер, может быть даже теперь даже немножко даже меньше, чем точно такое же, как 100 лет назад, в 1920 году, и что сейчас без разницы такое же. И такую цену держать, но это чересчур, это много. And yes, I'm not understanding at first if I'm riding to it's the first city that's when I see that water tower, and I'm really not understand what is it. Let's go to and see closer to that tower. For me, it's very interesting to see that. And somebody must be in the winter period. It must be heat. Let's see it again. That water that in here is it's very closer. Ja tahaks uuesti näha seda veetorni, sellepärast et see on tõesti selline huvitav. И да, этот вот опасный, действительно, в прошлом году то, что этот космический или военный, это такое, вдруг тут какие-то телемачты были, мобильная связь, ну что-то там есть, конечно, но и что в середине вот таких между домиков таких, что это такое, мне это очень странно было такое. А кто их зимой топит, чтобы они не замерзли? Не знаю. Ja siin aga keegi peab talvel kütma seda või soojendama, et need kurat ära ei külmuks need asjad siin. Siin on mingisugune ausammas, aga mida ma ei läinud vaatama. And here is some monument. Last year I'm not going to watch that. Ja siin oli hästi näha veetorni, korraks taustal oli näha, et maja korstnast tuli suitsu, järelikult on nii külm, et köetakse. Here is one interesting thing. And we see that the house is in terrible condition. The balcons looks like it's the balcons looks like it's in every moment all balcons can fall. Still from Soviet period. It looks like a poor Negro house. And yes, by that racistic explaining about using racistics, I think that it's somebody's it's no, I don't know what maybe it's not happening. Here we see Estonian flag. И здесь мы видим эстонский флаг. Мне тоже этот удивительно было все это. Eelmine aasta ma nägin jah, Eesti lipp oli ja ma imestasin, ma keerasin tagasi, ma mõtlesin, kas ma nägin valesti midagi. Ja siis tulen lugesin ja siis see silt on natukene nagu sellises natuke vildakas sellises eesti keeles, aga noh, käib küll sõjaaeg, ütleme nõnda. Appe haridusseltsi kingitus Appe linnale, Appe Eesti haridus. Te peaks olema hariduse seltsi.
aga haridusselts, no võib-olla ka linnale aastad 2005 aastal peaks olema Apesi kaunias it's Estonian Education company a gift for Ape City. It's not company, it's organization, it's better word. 100 meetri järel pööra paremale. Educating organization, from the educated organization. But grammatically, its English was right and it's it's a little wrong. I think that yes, it's Latvian. Maybe they're using a Google Translate and it looks like they're very funny. Nii, aga ega nüüd hakkan välja ka sõitma. Now I'm left või? Again, I want to say aluks. It's a Ape. 100 meetri järel pööra ringteel paremale. Итак, я уже уеду направо поворачиваю. Здесь вроде я эти места уже знаю. В прошлом году я здесь Mõnisteis Estonia, but we're not riding to Mõniste. We turned before the left. And it's again interesting to say small cities, houses and condition and how it looks like and such. Not say, to see. I don't know why I'm mistaking it so easiest words, but I'm mistaking. Siin oli tegelikult huvitavaid maju oli teises kohas, seal olid nagu sellised Läti stiilis kohe sellised nagu katusse ja pööningu vahel selline pool ümar, selline ilus selline disainlik element. Seda oli kohe mitmes majas ja ma olen hiljem ka seda näinud. Et ma ei läinud praegu vaatama, sest et mul on tegelikult video olemas eelmisest aastast, kui ma seal ringi sõidan. Praegu lihtsalt sõidan siit seda Eesti poole välja. Ja siit me näeme siis seda lippu. Yes, we see a flag and wind is a front to me. Huvitavalt renoveeritud, ainult ots või mitte otsad olid tegemata ja ainult külje pealt oli midagi üle värbitud või lauad pandud. And it was a strange renovation and in the front side it's only the new material or overpainted, but not small. Tualeti katusel oli satelliiditaldrika and the roof of satellite TV system was on the roof of a toilet. И на крыше туалета была сателлитная тарелочка. Спутниковая, на русский называется не сателлитная, а спутниковая. У нас называется сателлитное телевидение. Ja kui selles oli juttu sellest, et on ehitatud, majad on ehitatud siin mingist kohalikust dolomiidist. Tuul hakkas puhuma. Siis ma saan täiesti aru nüüd, kui ma seda teadsin, siis me nägime tegelikult, et päris paljud majad olid sellisest kollakaspruunist sellest kivist. Ja võib-olla seda imelik selline kollakaspruun, see Läti tellis. Kurat hääle, nii tuleb kärinast lahti. Et see kollakaspruun Läti tellis võis ka olla siis
võib-olla mingist dolomiidi mingisugusest pudist on tehtud, on väga võimalik. Ma ei tea, Eestis tehtud need silikatellistest, tihti paekivist või purustati ära või. Kurat, ka raske uskuda, ma ei tea ka tegelikult. Kurat, paekivi on nii ebakindel asi isegi. Kui ta kokku ära purustada ja kokku liimida, siis ta vist ikka laguneb laiali. Silikaat, siliitsium. Kurat, see ei ole see. Kurat küll. Hääl ei tule lahti. Как-то что-то в горле все время такое, вибрация такой, как-то голос не выходит такое. Что не попробую сделать-то, все равно такое останется такое. Я не курящий человек, у меня не из этого вообще такого никогда и нет. Есть такое иногда, что просто голос как-то не работает правильно, как-то так. Итак, ну да, мы завтра действительно тоже пойдем в Латвию. И я там, когда я там говорил, тут какие-то прошлые части, там я говорил, что вот этот день я еду с Мильтеля. Я уже вот за микрофоном здесь был, и я просто забыл. Или как-то так, что так долго время уже мимо прошло, уже 5 месяцев разница. Сегодня 6 октябрь 2023 год, а видео сделаю про 5 мая 2003 год. И вот забывал. Я действительно что-то тоже думал, что что-то неладно такое. Что как-то вроде так, что я знал, что что-то не то, что я вроде смотрел, что вроде как-то не хватает дней. Или как-то рассчитал, что куда-то вроде как один день пропал. Или даже вот так. И вот эту поездку вроде, чтобы поехать другой ночлег и оттуда начинать ехать в Латвию опять следующий день. Вот этого я вообще как-то вышел и не забыл уже. Но вот так уже сколько времени уже мимо прошло. Вот редакторы вот смотрел так немножко, несколько моментов, и вроде и начинается, ну вроде как-то запомнится опять такое. Ну, эту дорогу я уже раньше тоже, год назад тоже ехал. Тогда было такой пасмурный такой, туманный такой, ну тоже холодный, но немножко теплее было. Ну тоже холодный такой. И вот отсюда, по этой дороге я хотел Алуксне ехать, но прогноз погоды и все говорили, что будет дождь. Я только ехал я покажу, где я там ночевал. Тут через эстонскую границу недалеко. И оттуда хотел штурмовать ради как Алуксне. И потом возвращаться вечером. Но стало дождь, и действительно сильно, ну такое все время дождь было. И после обеда я только что вернулся из Аппе. И сразу, да, я знал, что я и только ехал до Аппе и крутился там, и купил тот самые эти палочки. Тогда я спрашивал, а что же палочки такие? И там тоже видно было, что латынскими буквами, и, скажем так, немецкими буквами было написаны палочки. Ну, как и на этот. Наверное, какой-то, ну, вроде не польский. И цибуль. И не украинский тоже. Не знаю, вот теперь я знаю, этот у меня на видео они есть. И можно даже, и там кто этот производитель, помню, этот лого было. Можно даже искать этих. And yes, it's in the last year I was in that road, but in that day it's foggy, and due in the second period of May it was, but it was rainy, foggy, and due it's cold. Yes, it's a little warmer, but it's not. We can say it's not warm. And I'm trying. I was in the Estonian side in a hostel. And I'm showing where it was. Ja, jälle Eestis. And again Igaunia. Ja опять по-латышски этот не Эстония, этот Игауния. Опять мы в Игаунию попали. And it's not the classical hostel or tourist houses.
and the small houses, it was like it's food and tent. Teekasutustasu. Aasta tagasi, kas see oli või? And that wooden tent was very strange, and yes, it was a very cold was, and I'm sleeping like it's wet. It's I was always was dressed, and all the blankets was over me, and it's in that it's not a rain. It's and bicycle was due inside the wooden tent. And yes, it's a small heating system was, but all the heat is was on the roof. It's warm air or warmer was a little higher, but rather than sleeping in the it's not in town, and it's not was a cool warm and nothing to do. I'm not found any hostel in the Latvian side, and by that time every day I'm doing it like it's yes, last year I'm only in one day I was in Latvia, yes, and now it's happening the same, that I'm not found any hostel or place to be in the night in the Latvian side, and again it's like it's a course. It's every day I need to return back to Estonia. If I'm not to return back to Estonia, I can make maybe better travel or trips in north side in the Latvia, but I can't. In every day, yes, I'm returned back to Estonia, and again after that to the Latvia, and after that is back again to Estonia. Итак, как я говорил, что я не нашел в Латвии никогда нигде ночлеги здесь. И вот это такое, что ведьма может сделать с тобой, если он проклиняет, не проклиняет, не проклятство, нет, это, не проклинает, это не то. Проклинает этот поп тебе, что этот из церкви, что ты... Eesti on juba muidugi Eesti vimp. Ma jäin mõtlema, miks. I'm starting to think Estonian vimper. Why it in Estonia? After that I'm thinking, yes, I'm in Estonia, but not Latvia. And yes, sometimes. Что это такое? Черно-синий-белое, что такое? Синий, черно-белое, что же вымпель-то такое? Почему? А потом думал, да проклятие, мы уже Эстонии все-таки. Это как-то не дойдет до ума или как-то. Мозг не перенимает еще. And yes, you are not understand. It's like for you, it's you are still like in Latvia, and you're not thinking about it very serious, and you're forgetting. And in one moment, you like wake it up, and you think, I'm in Estonia. And that hill that is Vasseroosa on küla Võrumaal Rõuge vallas Eesti-Läti piiri ääres. Asub Vaidva jõe alamjooksul Mõniste, Appe maantee ääres. Küla kohal on jõge paisutatud ning sinna on moodustatud Vasseroosa veski järel. Külas asus Vasseroosa mõisa süda, vaatamisväärsused, Metsavenna talu, Eesti-Läti kalmistu, mõisapark ja vesiveski, mis ehitatud 1909. aastal. Vasseroosas filmiti mängufilmi Tõde ja õigus, kuhu ehitati selleks tarbeks filmi Vargamäe. Ma mõtlesin alguses, et räägitakse sellest vanast filmist, sellest mingisugusest. Aga ei ole, see on sellest uuemast filmist. Ja mul on ta tõmmatud küll, aga ma ei ole ikkagi teda... Vist olen ikkagi kuidagi nagu sõelunud teda või kuidagi vaadanud.
või kuidagi, või mitte sõelunud, vaid kuidagi nii hüppeliselt, kuidagi niiviisi. And yes, in the left side where I was in the, with a small hill, and I'm living in the top of a hill, and which was partisan bunker hill or forest province bunker hill. Last year I was in here, up. It's a small, I don't know its names. It's small houses. It's not house. It's food and tent. Maybe it's a better says. And I was in here is 2 nights. И в прошлом году, да, вот наверху там, вот там, вот там здесь, вот is reis tents, and I was in here 2 nights in here, and I'm going to eat to here. 200 meetri järel pööra vasakule. It's but now returning to here, and that road is unknown. And it's interesting place. Let's go to one moment to here and watching it's again. Et lähme vaatame korraks seda veskit veel ja siis keerame sinna üles sellele teele. И немножко пойдем посмотрим на по старой здесь интересная этот мельница такое, и сзади там старая школа. Этот просто пойдем проедем этот. В прошлом году у меня видео сделано про этот, а так интересно тут этот всегда этот вода такой, тут шумит такой. 150 meetri järel pööra vasakule, seejärel pööra And järgmisest yes, it's a watermill, and it's built in 1909. And the front of us, it's an old school. And it's a great place. And for that school was made in here made it a special project. And in the left side is a fish channel. Yes, we are seeing a fish channel. И перед школа, оказывается, про специальный проект тут даже построен. And in here is front of here is old schoolhouse. Здесь водяной канал, and in here is a fish channel. Nii, vett on küll rohkem vist tundub, või tegelikult nad hoiavad ühel samal tasemel. Nad ei saa palju teda lasta. And this is a water, fish channel, is that fish is coming up from fish channel. And it's an old water mill. And milk factory or something, it's Yes, and it's used in Soviet period too. And yes, we made in here, it's how to explain, it's what we're doing in here. We're doing in here, it's butter and something, and yes, it's from grain is doing, it's like white dust. I don't know how it's in English. It's, and with white dust you can make is a bread. All right. Or biscuits or something, or pies, and I don't know how it's named. Is a white dust. All right, we made in here. And now I'm turned to here, to the left, and I'm in here. I never was in that road.
I'm little trying in the last year to ride in here, but it was after the rain and it was a very dirty was that road in the last year and I'm not riding. My plan was to use that road, but I'm not riding that road. I'm not using that road. И в прошлом году вообще-то надо тоже хотел этот ехать, но только что после дождей было, и он такой грязный был. А у меня эти крылья, они такое расстояние крыльями это. Ja seal vasakul on siis see Punkrimägi ja maja. And in here is left is a bunker hill and it's forest province was after the war in here, living underground. And we see a small wooden house where I was here. We not even directly says we're not living in the underground, but underground, but we live in the under hill. It's like it's yes, it's no ground too. It's yes, it's on the ground and on the hill. Like some persons in Tolkien's romance or from Tolkien's books, it's a person who living is under the hills. And yes, it's made it. It's like it's a museum, but I'm not sure. Is it was real bunkers in here? Maybe it's butaphoric bunkers. It's very hard to believe that it's so close to the main road. It was the forest province or partisans after the Second World War, who is fighting against communists. No. Вообще-то да, там должны быть или лесные братья, или как-то так, бункер-то есть, видео сделано у меня там. Но там есть, да, старые такой какой-то бревны видно. Может быть, они действительно, и мне трудно сказать. Я не нашел, потому что и ja там просто... need on ka täiesti tundmatud mulle teed rajad siin. And for me it's absolutely unknown roads and tracks. И мне этот вообще незнакомые дороги здесь. Ну, здесь опять вверх и вниз, вверх и вниз. And in here is up and down and down and up and again. It's just that landscape. Kui lähtuda vaadata nagu sellest, et inimesed ikkagi siin natukene kaebasid ikkagi peale ka vanasti. Olid selliseid pealekaebajaid siin. Või midagi inimesi kadedusest ja õelusest ja et kellegile selline käki keerata ja siis on raske uskuda, et ütleme, et suure tee ääres, kus vanasti käis ikkagi kõva voorimine käis, kindlasti rohkem kui praegu, ja lihtsalt seda, et seal kuskil seal samas kohe on metsavennad. No keegi pidi neid siin ikkagi toetama ja aitama. Landscape is rising in here. Või oli see nimelt selline plaan siis, et olla nagu külas praktiliselt sees, kust nagu mingisugused NKVD-lased ja miilitsad ei osanud siin totsida. Et ma ei tea tegelikult, kuidas see täpselt siin oli. Mälestustahvel on seal all. Selle suure maja juures seal oli mälestustahvel siis Eesti ja Läti hukkunutele, kes siis NKVD-d ja nende käe läbi siis kuidagi seal oli, kui ma nüüd hästi mäletan. Et jah, loogika võib kahte moodi töötada selle Punkrimäe puhul, just vastupidi, et kas olla nahaalselt ligidal suurele teele, et kus keegi ei oska otsida, või on see butafoorne, lihtsalt selline, sellepärast, et vana kaardi peal ei ole nagu sellel kohal nagu Punkrimäe nime, mingi muu nimi on, aga uuemale kaardil on tekkinud juurde Punkrimägi. Noh.
ainuke asi, et tõesti siis nagu turistide selliseks kohale meelitamiseks või no mitte sõna turist, vaid noh, nagu seal oli. Et jah. Ja mina olingi eelmine aasta just sel õhtul, kui oli see muuseumi öö oli või see ja vihma sadas ja Mõnistes on ka tegelikult muuseum, et ma mõtlesin, et äkki, et no et sinnagi minna, aga vihma sadas ja ma ei läinud. Aga vihma sadas ja ma nägin, seal on see isegi sellest, no ta on nagu püramiidmaja tegelikult selline, kus ma olin ja ma juhuslikult nagu kuulsin, et mingid hääled kostavad, aga seal oli siis mingi perekond, tähendab oli niiviisi, et oli isa ja siis olid lapsed olid. Niisugune perekond oli. Ilus suur valge koer and it's beautiful a big white dog was. И большой красивый такой белая собачка такое. Ну, тоже как этот радость собачки такой едут здесь велосипедой. И тоже вид красивый такой, вот смотрю, вот такой прямо и направо, вот такой немножко на высоте едешь, и вот так смотришь, эта дорога такой хорошо, такое крутится так. And you can hear it's a beautiful curved road and it's a view, it was beautiful and landscape. I'm like that. And in that condition, that is a road. It's, yes, you can in here, it's like a rest. But I'm riding a little more and it's all the road condition is changing. It's very, very quickly. But yes, if it was a little warmer, it was a real rest. No. И если был бы еще немножко теплее, это было бы настоящий отдых, где можно было просто отдыхать, наслаждаться. Дорога как-то тоже в нормальном кондиции. Но эта нормальная кондиция через несколько времени меняется. Но все этот будет, конечно. И довольно долго и мучительно я там на этом дороге мучился. Nii, aga mis on jällegi juhtunud, täna on juba 6. mai ja kell on 3:03 ja minu EKX-X20 ei ole veel keegi mitte üheski, ma ei tea millisest kullerfirmast. Ei ole mulle helistanud, ei ole mulle keegi maili saatnud ja täna on ju reede. Oh, it's again, I'm resting and feeling the fun and it's good road is in good condition and weather is, yes, it's cold and but it's quiet and и так опять отдыхаю, так наслаждаю. Дорога хорошо, не надо все время смотреть так под колесом, не надо смотреть, ветер дует сильно. Тормозить даже, вниз поехать. Это не поедет даже. Так, куда дальше? Налево. We are lefting here. Ja siin on nii, et üks küla on ühel pool, teine on teisel pool teed. And here is one village in the left side and the other village in the right side. И вот здесь тоже опять один деревня одного стороны дороги, другой на другом. Ну, просто, я не знаю, как, в каком стороне, как этот, и поставил оба, чтобы, ну, такое, для кругозора все-таки, для себя сделаю эти видео. И будущему хоть, ну, конечно, будущему уже не тот данные, но тенденция так, уменьшения или увеличения населенности какой-то, или вообще-то понятно такое, в общем-то, сколько здесь вообще людей живет. Общее понятие все равно есть, что, может быть, через этот какой-то 15 лет, как-то я, может быть, или 10 лет, может быть, смотрю их просто так. Вряд ли здесь очень много что-то менялось этим насчет населения, но точно не растет. Если даже есть, то этот уменьшится этот. А черт его знает, что будет через этот 10 лет.
Та жизнь продолжалась, а главное, чтобы Путин не выиграл этот. Я тоже смотрел этот вчера, ну не смотрел, а слышал. Ну так он играл этот компьютер и что-то сделал и послушал специально такое, что этот Путин говорит там Валдай. Ну такую ерунду гонять из этого рта, вроде такого так что такой ложь, что мы не хотели напасть на Украину, мы не хотели войну, ну, нас составляли. Да какой Путин уже несколько лет уже приготовил всю эту войну, уже все такое. Нет, мы не хотели, НАТО составлял нас. Какой, ну, все это такое, и всех нас обманывают, и ну как этот, всегда обманывают, и что-то еще унижают еще, и коллективный Запад, и с этими либерастами всякими, и такое. Ну, я не знаю, может быть, кто-то... Трудно. Я не верю, что хоть кто-то из людей, кто-то хоть... Кто-то хоть одного слова поверит из этого, что он говорил. Ну, такой чушь, такой ложь еще. Этот образец, этот учебник истории, как умеет Путин врать. Ну, там кто-то его писал, этот речь. Это не сам, но стиле Путина такого. Вообще-то опять думали, что вдруг этот какой-то двойник Путина, этот не настоящий Путин был. Что вроде этот настоящий Путин как-то что-то не по-другому там сделать или говорит что-то, что не совсем Путин. Этот, наверное, двойник опять какой-то был. Ну, я не знаю. Ну, просто так. Ja eile ma vaatasin ka Putini kõne, või no mitte ei vaadanud, ma kuulasin. Valdais oli YouTube'is, oli otse ülekanne. Seda sai seal seisma panna, pausitada. Ja no sellist rumalust räägib või sellist asja, et see on lihtsalt uskumatu. Ja räägib, et tema ei tahtnud alustada üldse mingit sõda, et see sunniti talle kiiruga peale. Ise pagan võtaks valmistas aastaid ja aastaid valmistas tegelikult Ukrainasse sisse tungi ette. Et ikkagi selline suur valetaja. Iseenesest on niiviisi olnud, et ma olen varem vaadanud ka neid Putini neid pressikonverentse, kui ta räägib ka pikalt jällegi. Ega ta vist eilegi vist lõppkokkuvõttes ma ei vaadanud lõpuni või kuulanud lõpuni. Checking kaamera. Igaks juhuks kontrollisin, kas kaamera tegelikult töötab ka, sest kõigest sellest ilust on väga halb ilma jääda, kui see peaks kaduma minema. На всякий случай попробовал, камера работает или нет, а то потом без этого красоты оставаться был бы обидно. Ja et ma olen varem ka nagu kuulanud, vaadanud neid tema jutte, neid sõnavõtte ja niiviisi, aga no varasematel aegadel ütleme, et niiviisi, et ikkagi ei teadnud, et nii metsikult võidakse valetada. Maha visatud, need ei tolmaks. And here is something a regent, but it's not dust is not flying on air. Where is houses? Where is a regent with dust? And the Võmpel is moving. It's very beautiful places. I like that landscape. It's South Estonia landscape is very beautiful always. Итак, южноэстонский этот опять этот вообще-то мы одном этом высоте, где этот алуксный, или вот это общее такое соединено. Jah, et ma olen varem ka neid. Видно такие, хорошо видно так далеко. И так какой-то смысле такое, как будто бы некоторые такие светлые, как будто бы осень начиналась. Такое, чтобы как березы были уже немножко желтые. И тогда на фоне елок и ель
такое различается. А летом уже все не по-одинаковому такое. Но на самом деле должно быть еще весна, но по погоде это точно очень. Ja ongi niiviisi, et puud, kui kaugelt vaadata päikese käes, nad ei ole veel nagu sellised, nad on veel nagu elerohelised, aga nagu tekitab nagu sellise sügise värvi. Ja et sügist ei ole, kuigi temperatuuri järgi nagu tunduks olema sügis. Et jah. Et jah, ma olen ka vaadanud neid, või noh, tähendab kuulanud rohkem, ütleme niiviisi, mis saab seal vaadata ei ole nagu midagi, tähendab kuulata. Aga mind on just alati pannud hämmastama, tähendab, et kui just, et noh, selles mõttes pilguga vaatan, et tal ei ole mingit paberit ees, kui küsitakse, et nagu palju mingi majandus või midagi. Et kui palju midagi kasvanud on, siis ta oskab alati peast rääkida kuidagi, või no mitte peast, aga kuskilt mingid numbrid võtab. Aga see tundub kõik, et see on siiamaani kõik tuftaa ja vale ja selline suur väljamõeldis olnud ja et jah, et Taas is flying to a field. And in yesterday in the nearby of Sochi has a place is named Valdai, and Putin made a show like it's and he talking or I'm seeing that it's a show as long as like it's a 4 hours. 49,9 kilomeetrit on sõidetud. Ära sa räägi, 13 ampertunni naku on super hästi vastu pidanud nende väikeste kiirustega. And the battery is 13 ampere hours capacity is rided 50 kilometers. But yes, we ride in a small speeds and it's good. Итак, по-моему, этот батарейка сделал рекорд 50 километров, 13 ампер час и маленьких скоростях. И немножко есть высотки такие. Но это отлично. Отлично. Если я поеду этот июнь месяц в центральную Эстонию, центрально, как этот, центрально, юг, запад, восток, север, центрально, северная часть. Так там нету таких подъемов и таких, там просто такое довольно плоская земля. И если по грунтовкам ехать, то этот neplохо. Ma miskipärast ei usu, et see järv siin kogu aeg on, aga tegelikult on küll, seal on puud kasvavad ümber ja võsa. And it's again, it's a good views. Et ikkagi jäi Putinist pooleli, et kui ta luges alati puistas nagu käisest igasuguseid numbreid, kuidas kõik kasvab ja kõiksugused majandusnäitajad ja rahalised näitajad, siis võib arvata, et see kõik on üks suur jama ja bluff olnud ja võib-olla, ma isegi ei kujuta ette, kus ta neid võtab, võib-olla äkki kuskilt mingi pool läbipaista salase mingi ekraani peal näidatakse talle mingeid numbreid, näidati võib-olla. Aga jah, me saame nüüd aru, et kogu see Vene asi ikkagi lõplikult, eks ta oli kogu aeg aru saada, et ta on tegelikult üks selline suur jama või selline suur petuvärk. Aga viimane nüüd juba peaaegu varsti 2 aastat me saame aru, et ikkagi et sealt mitte kuskilt ei ole mitte mingisugust seda mitte ühtegi õiget asja ei ole, et ainult kõik valetavad, see on meeletult. Nii, aga siin selle põllu peal on küll vist mingi töö käinud või? Tegelikult oli jällegi siin kuskil oli. Ja siin on jah, siin käib Eesti poole peal on näha, et on kuskil traktor oli vist kaugemal.
ja siin on põllud juba vaikselt ära pusserdatud. Kuidagi mugavamalt siia tooli peale sättida ennast siia. Ja praegu on jah veel normaalne selline kruusatee, et kui leida selline paras selline puhas jälg, siis pole häda midagi. And yes, it's in here, it's if you're riding a clear track, it's nothing to ride, it's a good. And in tomorrow morning I'm watching it's a new, it's people's testing and GoPro 12 and DJI Osmo Action 4. And two people's that's testing, it's the same, absolutely same videos making. It's a very strange, it's a picture and the angle of no frame or picture, yes, it's no movie. It's in DJI Osmo was absolutely better, and it's the screen or what we're seeing was a more bigger than in GoPro. In DJI Osmo Action is a 155 degrees, and in GoPro it's old. I don't know, but the one man who is testing that, it says he says that he not seeing absolutely any difference. Maybe it's like it's a technical. He's not seeing any difference in version of GoPro 11 and GoPro 12. He says it's the same video quality, same pictures, same picture qualities, and yes, it was interesting to see. And the GoPro 12 is too. It's we can say it's a cheap. No, it's not. I remembered when the new models of the GoPro in the early periods they cost very much, and now yes, it's like it's a. And the expert who testing that cameras with DJI Osmo Action 4 and the GoPro 12, they think that conclusion was that it's GoPro is need to strike back to the DJI Osmo Action 4, and they very quickly made like it's a new camera, and but inside it looks like it's a GoPro 11 but outside is writing is GoPro 12. No, yes, it's I don't know how is it, but the experts thinking it's the same camera. It's little is a cosmetic change was. No. Итак, я вроде говорю, что один этот парень или видал этот сделал. Он на самом деле сделал сперва 3D принтере, сделал этот, где они держат этот камеру, и потом передвигался по-разному, там, то машинами, пешком, автобусом, кто где, и летал, поставили эти камеры на трон, FBI трон, и проехал этот очень близко всяких у моря, там, скалов, там. Ну да, он использовал эти виртуальные очки, чтобы, очень хорошо бы понять, ощущения были бы. Ну так что я хотел говорить про насчет этого, что этот летал. Забыл что уже. Ja kurat, mingisugune jutt oli vene keeles, rääkisin ja läks meelest ära see mõte üldse siin. Viimases osas me ronime siis ka selle, kurat, mis ta oli, tapeedimägi või? Ei olnud ta tapeedimägi, midagi muud oli. Tsirgumägi või? Kuidagi teisiti oli selle asja nimi. Ja siis see vaatetorn, et seda soovitati, et mine sinna.
aga et teda hakati ringi ehitama, öeldi, et aga ta peaks selleks aastaks valmis olema. No olgu. Ja seal on jah sellised asjad, et seal on nagu, nüüd ma vaatasin ka, et on nagu sellised orud on sellised, et sealt on kindlasti näha. Mingil määral võibki siin mõned kohad nüüd edaspidi ongi niiviisi, et meenutavad nagu suhteliselt nagu seda ütleme, et niiviisi selle Koidula või Kolodovitsa 52 kilomeetrit, 52 kilomeetris 13 ampere hours capacity batteries is riding. Ja now his landscape is going down, little down. И да, 52 километра уже этот 13 ампер час аккумулятор, и дорога пойдет вниз. Вроде такое, что мы вроде так пускаемся, и так горки вроде так исчезали, или мы просто на плато. Может быть. Maybe in plateau, maybe in a highland somewhere, but it's in here is a plateau. Ja võib-olla oleme mingi platoo peal, aga tegelikult oleme kõrgel. Kuigi siin peavad ju mingisugused need igasugused, nii, mul hakkab vilkuma. 52 kilometers is not good idea, it's last section is a blinking, it's enough. Let's change to another battery. And made a small pause. Nii, ja panin siis selle 24 ampertunnise aku siis käima. And I'm turned to 24 ampere hours battery. И включал 24 ампер час этот батарейку. Так, все. Едем дальше. Оттуда ветер, холодно. Стоишь, рукавицы отберешь, и руки замерзнут прямо на ветре этот. Ja võtad kindad käest ära ja käed külmuvad. And if you're standing and take off the clothes, the hands are freezing it's a cold. The temperature is low. And now is not the sun. Jah, ja siit on kuulda ka, kuidas tuulemürin ikkagi kogu aeg seda kaamera selle porolooni vahel sisse pressib. And again here with you is if I'm standing, we heard you is a wind noise in camera, but the camera is, yes, it's covered with plastic cover, and it's a wind is blowing. It's a little more than we expect or wanted, in more high speed. Nii, ja ega siin vist, ma mõtlen, kas siin varsti hakkab, veel ei lõppe ära. Siin on veel seda sõitmist, see on tegelikult selline pikk sõit siin ees, ja siis ma vahepeal tokerdan ringi seal, nii et siin läheb ja selle peale kulub aega veel, nii et mürtsub kohe. Ja siis ma ei tea, kas ma eesti keeles rääkisin, aga ma vaatasin ühte kuti. Vist tundus, et Ameerikas on, vist auto inglise keeles rääkis liiga hästi ja rool oli vasakul pool, mitte nagu mingi Inglismaal ega Austraalias. Võis ka vabal võibolla Kanada olla, Kanada mingi rannikuäärne ala. Ja oli teinud siis ka, et tegi selle 3D printeris tegi valmis täpselt selle alusse, mille peale siis kinnitada võrdselt DJI Osmo Action 4 ja siis GoPro 12. Ja siis ta seda seal testis, kes väljas igal pool ringi, sõitis autoga, siis, mis ta seal veel tegi? No midagi ta seal tegi igal juhul, jooksis natuke, sõitis ka mingisuguse, kas oli jalg, kurat, peast nagu pühitud, aga igal juhul jah, seda sai siis nagu vaadatud ja siis tuleb välja, et ta tegi ikkagi otsus, et DJI Osmo Action 4 on parem. Et see GoPro 12 on ainult lihtsalt selline kiiruga vorbitud nimi
et oleks anda nii-öelda vastulöök siis DJI-le selle kaamera osas. Aga isegi see nurk, et on ikkagi väiksem kui DJI Osmo Action 4 ja kui need pildid olid siis nagu kõrvuti pandud kohe jooksma, siis oli kohe aru saada, et kui palju rohkem suudab DJI Osmo Action, võtab nagu kaamerana üleüldist kõike, mida ta peale võtab, et seda võtab ta tunduvalt rohkem. Nii, mis siin siis on? Kuskil siit, kui me välja jõuame, siis algab vist kohe jälle uus külapiir. Ma kuidagi niiviisi vist mäletan seda. Aga võib-olla ei olnud ka. Ja siin varsti siis tee seisukord ja konditsioon muutub. Ja siis läheb selliseks parajaks, selliseks piinarikkaks läheb see sõit, et ei ole siin nagu mingit sellist suurt või väga suurt sellist nautimist ja puhkust. Ja kas siis siin kuskil selle pöörde peale ei tule järgmine külapiir mitte. Ja mingi oja oli ja siis selle oja koha peale. Aga kohe on seda võimalik näha, aga ma võin eksida muidugi. Need kohad on suhteliselt, kõik on jällegi ühesarnased. Ja siin oligi näiteks, et kui olid sellised männimetsad olid. 300 meetri järel pööra see koht ei ole siin peal. Kui olid sellised männimetsad, siis on siin või siis need on väga sarnased, kõik millise Eestimaa kohale. Nii. Ja siit ma peaksingi vist hakkama keerama vasakule vist. Ja tuleb kohe uus küla siit vasakule keerates ja nüüd ongi siis nii, et nii kui ma siis paremale keeran või sõidan, siis mingi aeg ma sõidangi vanad raudteetammi pidi. Ma mõtlen, kas ma ikka oli see koht, kus ma vasakule keerasin. Äkki ma keerasin siit paremale ikkagi. Ikka vasakule. Nii, ja siit on siis tegelikult vasakule keere. Ja meil tuleb kohe siis uus küla siin. Oota, kas on ikka see koht või? Ongi ja. Ja nüüd kohe, kui me siis varsti seal paremale keerame, siis tuleb välja, et see ongi seal see kitsarüüpmaline raudtee. And now if you are turning to a right and starting to right by that way, I'm not feeling, I'm not also feeling that it was a past was an old railway. But it's an old railway places, and the left and the right. Ja siin oligi niiviisi, et ega ma ei saanudki korraga aru, et siin jah see, et selline mingisugune selline suur tee läheb siia. Aga et see on olnud kunagi raudtee. Tegelikult läks ta sellest Kulbenest läks ta veel edasi kuhugi. Et ma lihtsalt, kas oli mingi Pavdias või Pavidas või midagi selline nimetus oli. Või ma võin eksida. Et, ja siin oli siis nüüd niiviisi, et kui siit otse edasi sõita, mina keeran ennem ära vasakule. Siis sealt tuleb üle jõe, tuleb sild, tuleb ja teisel pool siis seal üsna varsti vasakule keerata ongi see saru, mingi lauatehas või metsamaterjali tehas või midagi niiviisi. Ja siis oligi ka, et selle kitsarüüpmalise raudteega võetigi seda metsamaterjali peale ja sõideti valka. Võt niisugused asjad olid sellel ka. Nii, ja tõesti siis jah, siin selline vaatad, kas kogu aeg sajab lund või tuleb mingit vihma või lund and ja mis I'm watching you up, it's a little bit is it being or seeing it's somewhere is seeing is a rain or snow or but it's not like maybe it was it's a little it's 800 meetri järel pööra vasakule. Ja siit ma keerangi selle raudte pealt, vana raudteetammi pealt keeran siis ikkagi ära ja ta läheb tegelikult nagu selle vana maantee juurde välja, läheb otse edasi. Aga jah,
aga siis ta ikkagi kuidagi paralleelselt jooksis tolle maanteega. Ja et ma ei teagi täpselt, kuidas see raudtee kujuneb niiviisi kaardi peale välja. Ma olen näinud küll, kuidas moodi ta paika on pandud, aga kuidagi silma ees ei ole need nagu praegused kaardid või selles mõttes, et kuidas öelda, et no jah. Aega on, ei pea kuhugi kiirustama, et võib täiesti rahulikult võtta. Hoiab ka natukene jalgratta tervist, et ei logista päris laiali võib-olla alati kohe. Nagu siin on näha, et mingid asjad ikkagi kogu aeg muutuvad ja muutuvad, et või midagi tuleb jällegi mingid asju parandada, mingid polte pärast tagasi tulen. Ja siis ongi, et kui ma tagasi tulin kodus ja tahtsin minna järgmine päev, et minna jalgratta parandusse, et seal ühte teist teha seal natukene. Siis värava ees sain mingi jaaknõela sain sisse või kirjaklambri ja oligi kumm, oli soss tühi. Muidugi siis oligi probleem, et tuleb ikka lükata seda fatbike'i, seda spaod ja siis selle tühja kummiga, siis see on ikka kohutav tegevus. Kahekesi oleks lihtne olnud, üks on ühel pool, teine teisel pool, tõstab natukene saba üles poole ja käib küll. Aga üksi käsis lükata oleks igavene piin oleks olnud. Nii, mingid imelikud häält kuulsin siin toas. Ei tea, kus see tuli. Pööra järgmisest vasakule. Nii, meie keerame raudteetammilt ära, ees tuleb ka siis üle jõe tuli raudteesild. And in forward we are turning to the left side to the old railway. And in forward was in a small railway bridge over the river. And it's the river name is Peetri, if I'm remembered it. And it's moving where water is moving, the river is moving to Latvia. And in Latvia, absolutely it's a different name. It's in that river. But we in Estonians calling it Peeter. It's like a Peter. Ja no vaata, siia me sinnani veel välja ei jõua. Aga ja siin tuleb väga imelik tee, hakkab varsti tulema ja ta on kohutavalt pikalt on. Siin ma vaatan, et on palju sellist tehnikat ja masinad on in here, I'm watching it so very much in here, see technics and the technical stuff and fields, for fields working farmers. And I'm riding and in one moment I'm seeing. Oi, poni. Nii, ja me vaatame siis poni and let's see the poni in a little closer. И пойдем посмотрим поближе, как он такой там. Первично я смотрю, что он вроде так он свободно ходит, а он все-таки за веревочком связан. At first I'm seeing that is it high, it's a pony, it's a free, it's moving whatever where he wants, but it's not. He's or she's locked. Kuule sina, väike loom. Kuule sina, väike loom nüüd. Noh. Kuskil kaugelt kostab traktori hääl. Väike loom, näita nüüd ennast siia poole. Joo, näe. Poni, väike loom, jaa.
And we heard the tractor noise too, so somewhere is a tractor is working. И слышим еще шум трактора, где-то тут работает. Wild pony. Ei tee väljagi inimesest, ei mõtle selle peale, et äkki on mingi leivatükk inimesel või midagi niisugust. Aga tehnikat on siin kõvasti, heinakaarutajad järelikult no, on loomad. Ja vaata, mis ma tahtsin, kas ma kaameratest jõudsin ära rääkida. Et ja siis tegelane, kes siis testis neid seda GoPro 12 ja siis seda ainuke asi ongi, et 5,3K on tekkinud juurde resolutsioon GoPro'le ja aga ikkagi ta ütles ka ära, et ei ole kellegi poolt kinni makstud ega mitte midagi niisugust, et ta vist ütles, et iseenda raha eest on need ostnud, et testida. No, tundub, et ta seal taga, kus tal see töökoda või see asi oli, tal seal muud kraami oli ka igasugust, või noh, ma ei tea, võib-olla oli see ka garaaž, ameeriklaste garaažid näevad välja ka vahel ma ei tea, nagu mingite rikkurite või ühesõnaga väga palju asju on seal kuidagi niiviisi. Et siis võib tekkida selline, ma ei oska öelda, aga igal juhul jah. Et kuidas moodi siis ikkagi ja pildi ta pani siis ka mingisuguse parameetri, pani võrdselt, pani peale, muutis seal valgust ja midagi veel ja lennutas siis nad sellise drooniga õhku mõlemad korraga peal. Ise vaatas virtuaalprillidega seda drooni ja siis, et Peetri jõgi. 800 meetri järel jõuan vahepunkti. Peter River. Et iseenesest ma mõtlesin ka, et äkki võiks, et ma vaatasin, et selle GoPro 12 hind, et ta ei ole üldse kallis, see ei ole natukene vist ainult oli kallim kui see DJI Osmo Action 4. Aga muud nagu mitte midagi. Ja seda ma ei saanud aru, kas aku ühilduvus näiteks 11. versioonil GoPro'l ja 12, et see on või ei ole. Et seda oleks huvitav teada. Nii, ja nüüd hakkab varsti teeolud hakkavad muutuma. Kui ma vaatasin Google'i, kui ma vaatasin, võt nüüd ongi, siin tuleb väikene kurv tuleb paremale ja siin muutub külapiir, iseenesest see küla on selline, või nagu see külapiir siin tee peal on, iseenesest on vähe on, aga 2011 aasta pildi peal nägi see tee muidugi äärmiselt kohutav nägi välja ja palju kitsam selline, mõne koha peal oleks täitsa nagu ainult vankriga sõidetud, siis nüüd on siin igal juhul ta on tehtud, aga mida järjest rohkem edasi sõita, seda rohkem nagu sellist nagu raudtee killustikku tekib tee peale või sellist asja. Hiljem veel rohkem, et on täiesti ebameeldiv sõita või saab, aga lihtsalt et väikese kiirusega. Muidu niiviisi kuidagi raputab ja logistab nii ära. Ja kuskil siin vist see ongi jällegi piirivahetus.
kohe vaatame, mul võib-olla ei ole meeles enam. Ise panin küll paika, on küll jah, siit voolab oja, mingisugune selline oja on kohe ametliku nimetusega, selle koha peal ongi piir ka. Ja siit lähebki varsti selliseks, väga selliseks nagu täitsa nagu raudteekillustikult. Veel mitte veel, aga varsti läheb selliseks päris vastikuks, läheb veel vastikumaks. And now it's a condition of the road is a gravel, is a big stones and it's being after in the next part I think, and in the same part is to do it's a being for me it's not good road. Yes, it's for fast bicycle. It's not so much problems. But if I'm right, where my old bicycle in that road, it was terrible. I mean, here I think that it's only walking, and that's all. Ja muidugi me jõuame veel järgmisesse külasse, me jõuame veel Hargla territooriumile ka sisse. Harglasse ma sõidan õhtul, lisaringi teen, kus on küla, aga lihtsalt territoorium on tal nii suur, et ta lihtsalt katab seal nii Valga ja selle Võru maanteed katab ja siis veel kõvasti lõuna poole ka, et see on suure territooriumiga selline moodustis siin. Ja nüüd, kui siia paremale poole varsti vaadata, siis nagu paremale poole tekib nagu selline vall või selline tõus või mitte tõus, vaid nagu sellised nagu vallid või kõrgendikud. Siis see meenutab täpselt mulle nagu seda 19. aprilli sõitu, kui ma hakkasin sealt tagasi sõitma Kolodavitsast selle marsruudi järgi, mille üks Tartuse spordimees on teinud selle või niiviisi. Ja siis oligi niiviisi, et ka selline maastik, et just, et paremalt poolt nagu siis kerkib nagu see nagu üles ja aga see on kõik ongi niiviisi, et see Lõuna-Eestis on, et kõik on sellised suhteliselt nagu sellised kohad on nagu väga sarnased. No jah, võiks öelda, et head seegi on, et nii, mida me siit näeme, siis ikka metsa näeme ainult veel. Ja peame nägema veel ka külapiiri vahetust. Aga sinna külapiiri vahetuseni on veel ka veel aega meil. Millegi pärast ei ole mul täna seda EKX20 jalgratast ei ole saabunud. Ma vaatan jällegi pärast meili üle, sellepärast, et vähemalt kuskile mingisugune meil peaks tulema ja see tracking süsteem ei ole mitte tavaline, vaid see on mingi ebatavaline. Seal on niiviisi, et number on, trackingu lehekülg on, kõik on hieroglüüfides ja mingit engi seal ei ole. Hieroglüüfid, kui ka lased kuidagi millegi ära tõlkida, siis targemaks ei saa ikka midagi. Et ma ei saagi aru, kelle poole pöördud huvitav, et kus ta siis on. Et kes teda või millise postifirmaga, et teda Eestis soputatakse. Sellepärast, et porilauad olid kunagi DPD-ga vist olid porilauad tulid. Niiviisi, et väga-väga selline veider oli selle asja juures. Nüüd ma ei teagi. Pärast proovingi jällegi vaadata, et huvitav, et kus ta siis nüüd kaduma on jäänud. Et ma mõtlesin niiviisi, et ma saan juba täna sellega tegeleda siin, sest täna on vähemalt ilma vihmata päev, on küll jahe, tuul on, aga ilma vihmata natukene ka päikest on. Terve eelmine õhtu on siis 5. oktoober. Sadas vihma, sadas veel ka ööselt, sadas takkas juba, peale lõunat hakkas pihta, nagu täpselt ennustatigi. Ja võt sellised vastikud kivid, et siin ei ole hea veereda. And yes, it will see that is a road condition is a change and small, it's very much is stones
and it's bad to move in here. Итак, да, вот такое. Дорога пошел, потом еще хуже будет еще. И так, да, если я бы знал я какой-то другом дороге ехал, по большом дороге ехал, это где этот старый, железнодорожная дорога была, потом на большую шоссе ехал, и оттуда ехал прямо этот ночлег. Ну, а так, а кто знал? И это место здесь все равно как-то по-моему, здесь и Google машина никогда раньше не ехал. Или ехала, то картинки были 2011 год, так что без разницы. Vot siin on nagu piusa, nagu selline see koht üldse nagu selline Põlva taevaskoja, vot siin nagu paremal selline ilus. Yeah, and here it's a beautiful, it's a landscape, it's like it's a right side, we see how is it just all, it's like it's a hill and all and on the trees, and yes, it's a beautiful, no, it's a beautiful, it looks like it, yes, like in a real South Estonia. И вот направо вот такое подъем, там эти сосны растут, такой красиво смотрится такое все Aga jah, metsa on siit täiega muidugi välja varutud. Nii siis. Jah, kui vaatasime Läti puid, mis seal Lätimaal tee kõrval olid, näiteks. No võib-olla on siit ära veetud, aga Läti puud olid kõik sellised hiiglama suured ja jämedad alati. Kas siis Eestis käib nii intensiivne ja tihe selline metsa mahavõtmine, et puud ei jõua siis väga selliseks jämedaks ja selliseks kasvada või nimelt võib-olla tehakse ka, et siis jälle panna uus mets kasvama ja siin oleks nagu paremal nagu mingi looduskaitsealune mets, et ei ole midagi välja korjatud. Aga võta sa kinni, kes seda teab, jah. И так тут будет еще следующий, последний деревня будет скоро. Но вообще там, да, по территории он очень большая деревня, и потом этот дополнительный поездок я сам туда, этот поселок, и катаюсь, да. Тогда, может быть, если там поточнее какие-то данные, там что-то интересного, там тогда будет, там еще аудио будет и все такое. Но здесь, что я хотел говорить, может быть, я уже говорил на русском или нет, если смотрели, что когда мы в Латвии едем, что бревна у них там очень такие большие, толстые такие. А у нас в Эстонии, вот видели, такие мелкие, такие, как и такие карандашики, такие маленькие. А там такие большие или такое. Ну, может быть, здесь довольно быстро все это разрубает такое и заново там растет. Не знаю. А Латвии, что ли, долгое время никто их не вырубил или как-то так, или леса такие большие, что очередь там берет очень долгое время, чтобы как-то начинаться опять вырубка. Не знаю даже, от чего это так. Nii, ja siit läheb tee natukene veel vastikumaks läheb nüüd selline, ta läheb pikk, sirge tuleb. Ja siis on jah tõesti nagu selline imelik nagu selline ukerdamine selle peal siin. No ja natuke selle järgmise künka juures, seal tulebki see hargla piir tuleb kuskil niiviisi. No mis ta küngas on, aga nüüd seal väikene selline natukene väike kõrgem osa vist seal nagu tõuseb.
no vot, ja sellise tee peal kaob tegelikult igasugune selline puhkus ja selline asi kaob ära. Sellepärast sa kogu aeg proovid otsida mingit seda rada, vaadata, kus vähem kive oleks, et vähem seal pudistaks seal peal. Kusjuures libiseb ka päris hästi millegi pärast. Aga pärast muutub jah nagu selline hullemaks nagu see raudteekillustik või nagu ma ei oska isegi öelda. No päris raudteekillustik ta ei ole, aga ta on ikkagi suur, kui niiviisi vaadata. И вот этот вроде как этот кравлина или это такой как этот железные дороги, но не совсем. Железные дороги побольше даже эти куски. Но все равно слишком много, и были бы хотя бы трамбованное такое все это в земле или такого-то нет. Nii, ja mida siin, ma mõtlen, mis meil siin ikkagi selle appega või see veel olla. Sellest appest ma ei tea, kas jõudsin öelda, aga kui oli juttu jah, et sellest dolomiit on siin ja siis on näha, et ühtemoodi majad, nii seda ma rääkisin. И так как тогда данные по этот аппе, там на эстонском было данные, что у них есть такой доломит, камень такой, и из этих до сих пор немножко там выкопают или что-то сделают, и много домов сделано и аппе это такого, из этого доломитного камня. И вот как раз мы это тоже видали. Я сперва, это в прошлом году, я этого не знал. А сейчас просто знал, тоже такое поинтересное знать такое. And if I'm showing data about audio, and here was, yes, I made it myself, and I found the information that the houses is that it was like it's brightly brown or colored, like it's that. And it's a dolomite stone. And it's something in here, nearby in here, it's we can dig up, digging dolomite stone, and we built it, all the houses and built it from that stones. And yes. And by that railway that was connecting up Valka, Kulbene, Aluksne, it's moving very much goods and forest food or food and the peoples are driving and the Soviets governments and Soviet system is I didn't know why, but they don't want that railway, and especially made passenger schedule is made in a system is like that, which was uncomfortable. No, maybe it's the people's, it was that was from up wants the people to drive to Valka in the morning and in the evening to the back. But ways during the Soviet Union has made a schedule especially for they turned around. That's it in the mornings, in the evening going to train to Valka, and in the morning it returns. And of course, nobody is not starting to use the passenger, is not starting to use that train. And after that, the Soviet system says that is, haha, you're not using a passenger train, and we are closing. And the passenger trains was closed, for that railway was closed in 1970, and all the railways was closed in 1973. And in here it's in front of here was a wooden factory that they and were transporting food and materials by the old that railway. But yes, it's 19. Yes, maybe it's a little working. Only that is a piece of that old railways to food and material
factory and to the Valga. And I don't know, but it's removed. Now it's due. And some people are talking about that after that, and once it's one people talk me if it's he was young and they driving or riding by that train with grandmother, and it was a period he says, or that is he's not comes to the school. It must be a younger than 7 years old, and he talked that it's in the one when the railways is moving up, it's to a little hill, and its speed is slowing, and they just need to go out in that place from a train, and they using that moment that the train is moving slowly to up to a hill, and they going out and or they I don't know how it's, but he's remembered that situation. And if it's a train is moving slowly, way jumping down from or going down from a train. И так еще было у меня один человек, я не помню уже кто, но он говорил, что в детстве, значит, он говорит, что раньше школы, это значит раньше 7 лет, что они бабушкой ехали с этим железным дорогам. Куда-то они ехали, и там было так, что где-то было такое, перед Волга было такое горка было, и как раз там замедлился там этот поезд, этот узкорельсовый такой свой, этот скорость, и бабушка говорила, что давай спрыгнем, или что-то такое, что они все время спрыгнули из поезда, что он таком, хорошим таким скоростью ехал, что лучше было раньше выходить из этого поезда, чем куда-то до конца ехать, чтобы быстрее куда-то уже в город попал или что-то такое. Ja siis mul üks inimene tegelikult, kellega ma rääkisin siin sellest ka, ta ütles, et ta kuskilt siit kandist oli, vanaema kuskilt ka siit kandist, et nad olid kasutanud seda kitsarööpalist raudteed, aga ta oli koolieelik olnud järelikult enne 7-aastast, aga see pidi ka enne 70. aastat olema siis. Et vanaemaga olid nad sõitnud mööda seda kitsarööpalist raudteed ja ta mäletas seda, et seal kuskil seal Valga juures enne seda, et seal kuskil oli mingisugune tõus või kuidagi nii, ja seal oli siis see rong oli aeglustanud seda kõike oma seda ja nad olid siis, vanaema ütles, et kuskilt nad läksid sealt juba rongi pealt läksid maha, kui ta aeglaselt sõitis. Et inimesel on sellised momendid on meeles. Vot näed, et sellised asjad, et rong sõitis nii aeglaselt, et sai sealt rahuliselt sai peale. Ma ei tea, peale vaevalt, et nad sealt läksid, aga igal juhul, et kuskil ta siis nad elasid siin vahepeal, siis et kasutati seda rongi. Aga ja Nõukogude võim muutis rongi graafiku, oli nimelt muutnud selliseks, et inimestele muutuks ebamugavaks. Kui selles räägitakse seda või ma lugesin siis, et jah, et vanasti olid ka ju igasugused kataloogi kaubad olid olemas. Nõukogude ajal nägime näiteks mingit Neckermanni kataloogi või Soome mingit kaubamaja kataloogi, siis see tundus ikkagi nagu ilma ime olema. Näiteks ütleme, et 40 aastat tagasi näiteks Lidli poe näiteks mingisugune see nädalane infoleht, see võib tunduda ikkagi selline kohutav šokk ikkagi. No olgu, see selleks. Ja Purda näiteks, ja midagi nii on. Ja siis olevat ka käinud, kataloogi kaupade tellimine käinud. Ja mööda seda raudteed pidi oli käinud elav selline asjade vedu. Et inimesed tulid juba vastu ja ootasid oma kaupa ja midagi niisugust oli siis seal mingi väike ladu, et raudtee ümber oli igal juhul oli vilgas elu oli vanasti. And yes, in the older period when the railways are working, I mean that is 1920s and 50s and 60s, around where the railway was, and yes, it's alive.
Eestis kansiatsa, u nas treeti tšast ja siin lõpeb kolmas osa Eestis